बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर खान। आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नज़ीर खटाना साहब, जो हमारे कोशवेली मीडिया टीम के सीनियर साथी हैं, काफ़ी तजर्बा रखते हैं। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का क़याम अमल में आ गया है। बहुत अच्छी खबर है हज़ारा डवीन के अवाम के लिए कि ये एक बड़ी ख्वाहिश थी हज़ारा के अवाम की भी और ख़ासकर वापडा मुलाजमीन की भी बड़ी ख्वाहिश थी, और जिसका क़याम अमल में आ गया है। और हमें इत्तला मिली है कि उस हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का चीफ है वो भी बैठ गया है अपनी कुर्सी पर। तो ये अच्छा इक़दाम है। इस हवाले से मैं अपने सीनियर साथी नज़ीर खटाना साहब से पूछता हूँ कि नज़ीर खटाना साहब, आप हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसको हज़ेस्को का नाम दिया गया है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इसके कितने फ़वाइद हज़ारा के अवाम तक बिजली के हवाले से पहुँचेंगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने भी इसकी मंजूरी ली है या मंजूरी दी है ना। इसमें यह है कि हमारा हज़ारा जो है ये कुदरत की तरफ से हर नेमत से माला माल है। यानी देखिए इसमें कि जंगलात और इसमें पानी, ये सारी चीज़ें ना। अब देखें कि ये हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो बनी है, इसमें हम लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। हम लोगों की उम्मीदें ये हैं कि एक तो हमारे ये जो मुलाजमीन इसमें काम कर रहे हैं, इसमें इनकी तादाद में इजाफा होगा, और इनकी जो हमारे अभी वर्क कर रहे हैं इनकी प्रमोशनें होगी। देखिए ये हमारे हज़ारा की खुशकिस्मती है कि एक उनको ऐसी कंपनी मिली है। दूसरी बात ये है कि कुछ फ़वाइद के साथ हमारे हदशात भी हैं। हो सकता है हम सोचते हैं कि इसमें जो प्रमोशनें होंगी वो लोग अटक पार से आएँ, वही पुरानी बात हो। इसमें ये हो कि हो सकता है कि वही पुरानी बात कि मुलाजमीन भी पता नहीं हमारे हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही। हमें खुशी उस सूरत में होगी कि हमारे लोगों को प्रमोशनें मिले जो काम कर रहे हैं, जो इसमें पहले से मुलाजम है। फिर इसके अलावा ये है कि क्या लोड शेडिंग में हमें कुछ रिलीफ मिलेगा? इसमें कोई हमारे लोग बच्चे बहन भाई कोई भर्ती होंगे तो फिर तो हमारे लिए ये खुशी का बायस है। अगर नहीं है तो फिर इसमें तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है कि। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह सुना जा रहा है कि 10,000 के करीब जो यहाँ हज़ारा के इस हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मुलाजमीन भर्ती होंगे, तो क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि अभी जब लाइन फॉल्ट आ जाता है तो जो लाइन मैन है उसको फॉल्ट ढूंढने में कई घंटे लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा एरिया है, 2-2, 3-3, 4-4 यूनियन कौंसिल पर सिर्फ 2-2 लाइन मैन हैं। अब वो पहाड़ी इलाके होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, वो 2 मुलाजम कहाँ ये लाइन फॉल्ट ढूंढेंगे? फिर जब लाइन फॉल्ट मिल जाता है फिर उसको 1-2 लाइन मैन कैसे इसको ठीक करेंगे? ये बड़े मसाइल हैं। इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भर्ती होंगी, और उम्मीद है कि जिन लोगों ने यह हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मंजूरी करवाई है, उम्मीद करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी करवाएंगे और मुलाजमीन भी नए भर्ती होंगे, जिससे इलाका के अवाम को भी फ़ायदा होगा और वर्कर को भी फ़ायदा होगा। और इससे दूसरी बात, जिस तरह आपने कही कि क्या लोड शेडिंग में कमी आएगी नहीं आएगी, क्या जो पुरानी तारें, बोसीदा तारें अरसा दराज से पड़ी हुई हैं, जिस वजह से हल्की सी बारिश होती है, तारें जैसे ही गीली होती हैं, जैसे ही आवाज़ चलती है तो बिजली कई घंटों के लिए बंद हो जाती है। क्या ये नई बोसीदा तारें नई डालेंगे? क्या खंभे नए लगाए जाएंगे? इसके अलावा जो हमारे मुलाजमीन हैं जो वापडा के, जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए पेशावर जाना पड़ता था, ये एक अच्छी बात है कि ये सारी सहूलतें हज़ारा में मिल जाएंगी। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है नज़ीर भाई कि हम ये कहते हैं कि जिस तरह हज़ारा यूनिवर्सिटी हज़ारा डवीन में हमारे बन गई, लेकिन उसमें हज़ारा डवीन में जितने मुलाजमीन हैं उनकी अक्सरियती तादाद जो है वो अटक पार से है, और अभी तक वो हुकूक, वो हक, वो कोटा जो हज़ारा डवीन का है वो उनको नहीं मिला। असल में ये है ना, देखें कि जिस तरह इन्होंने तगोदो की है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनाने के लिए, इसी तरह इनसे हमारा मुतालबा है कि ये यानी हज़ारा से ही लोगों को अपॉइंट करें। बिल्कुल, हज़ारा से ही लोगों को, जब तक सबसे बड़ा हज़ारा का नहीं आएगा चीफ एग्जीक्यूटिव या जो चीफ पोस्ट पे बैठेगा, तो वो जाहिर है कि वो अगर इनकी जो भी सियासी उससे रब्ता करेगा, अगर अटक पार से होगा
تو ظاہر ہے وہ 10 آدمی ان کے بھرتی کرے گا, 5 اپنے وہ ضرور اس میں ایڈجسٹ کرے گا, جس کا پتہ بھی ان کو نہیں چلے گا کہ اس کے کوئی آدمی ہے. اسی طرح ہزارہ یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی ہوا ہے, جو بھی وی سی آیا وہ اٹک پار سے ہی آیا, تو اس نے اگر 4 آدمی ان کے بھرتی کیا تو 3 آپ نے لازمی اس میں ایڈجسٹ کیے. ایسی پوسٹوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مثلا ایس ڈی او کی پوسٹ وہ ٹیکنیکل پوسٹ ہے, لیکن کم از کم اس سے نیچے والی پوسٹ جو لائن مین ہے, اسسٹنٹ لائن مین ہے, سپرڈنٹ ہے, جو بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے ورک والا, تو یہ کم از کم ہزارہ ڈویژن سے ہو. اس میں ہمارے یہ حق بنتا ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہزارہ یونیورسٹی ہے یا ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہو گیا, اس کے فوائد جب تک ہزارہ کو نہیں ملیں گے تو اس سے عوام کو فائدہ, صرف نام سے عوام کو فائدہ نہیں ہو سکتا. جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے جو گریڈ اسٹیشنوں میں, اس کا شیڈول پشاور سے جاری ہوتا ہے, اور جب یہاں کا کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, یہاں کے عوام جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں, جہاں کے عوام احتجاج کرتے ہیں, یہاں کے عوام اپنی فریاد کرتے ہیں, تو وہ ہمارے اہلکار جو ہیں یا ہمارے جو افیسر ہیں بابلا کے, وہ کہتے ہیں یہ شیڈول تو پشاور سے ہے, ہم تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. پشاور والے, میری معلومات کے مطابق پشاور والے وہاں کے جو لائن لاسز ہوتے ہیں, وہاں کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو یہاں سے ہمارے ہزارہ سے پورے کرتے ہیں. ہمارے ہزارہ کے اکثریتی فیڈر جو ہیں, اکثریتی گریڈ اسٹیشن کے ہیں, ان کی ریکوری ٹھیک ہوتی ہے, 80% سے اوپر ہی زیادہ تر فیڈروں کی ریکوری ہے. لیکن ہم پر لائن لاسز جو معلومات ہوئی ہیں, لائن لاسز اٹک پار کے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم پر ڈالا جاتا ہے, اور ہماری گھنٹوں کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 2 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو 6-6, 7-7 گھنٹے کی ہم پہ لوڈ شیڈنگ ڈالی ہوئی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں, اسی لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہزارہ الیکٹرک سپلائی بن گیا ہے, اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے, چیف صاحب بیٹھ گئے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ یہ اب اس میں عوام کو بھی ریلیف ملے گا, لائن لاسز بھی ہمارے اوپر باہر کے نہیں ڈالے جائیں گے, ہماری لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آئے گی, ہمارے جو ملازمین ہیں, جو حق ہے جو لوکل لوگوں کا, مقامی لوگوں کا, ہزارہ کے لوگوں کا, وہ بھی یہاں پہ بھرتی ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس پہ اسی لیے جن لوگوں نے ان کے لیے کردار ادا کیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کچھ کریڈٹ کی جنگ شروع ہو گئی ہے. کچھ پرانی تقاریر کو لوگ, ہمارے جو ممبران اسمبلی رہے ہیں, وہ اپنی اپنی تقاریر لا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی میں بات کی تھی, یہ میرا کریڈٹ ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے پارٹی حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں جس نے بھی کیا ہے اچھا کیا ہے, اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, لیکن ان کو عملی اقدامات تک یہ کام کرنے پڑیں گے. کریڈٹ کی جنگ لینے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے بھی کام کیا ہے ہم مجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور یہ عوام کی طرف سے ایک ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لائن لاسز بھی کم ہونے چاہیے, اس پہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم بھی کم ہونا چاہیے, اور عوام کو بھرپور سہولت ملنی چاہیے. اور جو ملازمین بھرتی ہوں گے, امید ہے کہ وہ ہزارہ ڈویژن کے ہی لوگ میرٹ پر بھرتی ہوں گے. مجھے نذیر کھٹانہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.